The Kolkata High Court, in an order today, nullified all the OBC certificates issued after the year 2010. Incidentally, TMC came to power in 2011, and post this verdict, almost 5 lakh certificates will become null and void. This certificate, after the latest order, cannot be used to get any jobs now or in the future. But at the same time, the court specified that the certificate holders who have already received job appointments will not be losing their jobs. A fresh list needs to be tabled in the Legislative Assembly and ratified there. Meanwhile, West Bengal CM Mamata Banerjee has reacted to the court's decision, suggesting that the TMC government will not adhere to the latest order. She says, and I quote, "I have got the order, I will do the khela now." এটা ক্যাবিনেট করে পাস হয়েছে, অ্যাসেম্বলিতে পাস হয়েছে, কোর্টের রায়ও আছে। যারা ইলেকশনের আগে এই সব নিয়ে খেলা করছেন, সন্দেশখালি নিয়ে করলেন চক্রান্ত 1 ফাঁস হয়ে গেল। দাঙ্গা নিয়ে করবার চেষ্টা করলেন চক্রান্ত 2 এখনো মাথায় ঘুরছে হিন্দু মুসলমানে ভাগ করবার। 3 প্রধানমন্ত্রী এই কথা কখনো বলতে পারে যে সংখ্যালঘুরা তপশিলীদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে? আমি তো বলবো উনি বলতে পারেন না, তার কারণ এটা সাংবিধানিক অধিকার। তপশিলীরা তপশিলীদের অধিকার সাংবিধানিক হিসাবে পায়, আদিবাসীরা আদিবাসীদের অধিকার সাংবিধানিক অধিকারে পায়, ওবিসিরা সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানে কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি রিজার্ভেশন করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা কে? শুধু একটা ভোট রাজনীতির জন্য, একদিনের জন্য 5 বছরে থাকবে বলে, 5 বছর চুরি করবে বলে, 5 বছর করে খাবে বলে, একটা কাঁচা রাজনীতির জন্য দেখলেন আপনারা সংবাদপত্রে কি ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। কোর্টের রায় বলে দিয়েছে এর থেকে নিম্নমানের আর কিছু হতে পারে না, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়, এই ধরনের বিজ্ঞাপন করা যাবে না। আর যারা করেছে আমি তাদের বিরুদ্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে ডিফামেশন করব। তার কারণ একটা এভিডেন্স দিয়ে প্রমাণ করতে হবে আমি 1 পয়সাও কারো খেয়েছি। প্রমাণ না করতে পারলে তাকে আমাকে 1000 কোটি টাকা দিতে হবে, আমি জনগণকে দিয়ে দেবো। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी की मैं घोर निंदा करता हूं। भारत सेवाश्रम संघ वो संस्था है जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। ममता बनर्जी को शायद मालूम नहीं है, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद न होते तो वेस्ट बंगाल आज भारत का हिस्सा नहीं होता, बांग्लादेश का हिस्सा होता। और भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर कर वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहती है। इनकी अपीसमेंट की पॉलिसी के कारण इतनी रेप्यूटेड संस्थाएं जिन्होंने भारत को बचाया, भारत की आबरू को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया, हमारे भक्ति संप्रदाय को पूरी दुनिया में रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन ने पहुंचाया। रामकृष्ण मिशन नॉर्थ ईस्ट और दूर दराज के जंगलों में शिक्षा, सेवा, हेल्थ, वाटर सप्लाई, न जाने कितने सेवा के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं। इन संस्थाओं के रेपुटेशन को हर्ट करने का ममता जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ममता जी ने कहा है कि कुछ समाचार भी है कि पुलिस वहां जा रही है इनके आश्रमों पे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को कतई चलने नहीं देंगी, हम इसका विरोध करेंगे। और मैं बंगाल की जनता को भी अपील करना चाहता हूँ, एक्टिव और वोट बैंक की पॉलिसी के लिए ममता बनर्जी अगर इस प्रकार की रेप्यूटेड संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाती है तो बंगाल की जनता ने भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। My colleague Srabanti Saha brings you the latest. Take a look. The Calcutta High Court has given a big blow to Mamata Banerjee government to cancel about 5 lakhs OBC certificate. The West Bengal Backward Class Act, other than civil tribe and civil caste, is totally struck down by Calcutta High Court. From 2010 to 2024, no certificate will be valid from today, but no services will be affected by this judgment. which would emphasize
for TV9 Network, Kolkata.